Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan. Pada video kali ini, aku akan berkongsi dengan korang semua berkenaan dengan satu perkataan, iaitu perkataan shall. S-H-A-L-L, shall. Sama ada kau sebut shall atau shall terpulang. Okay. Now, perkataan itu sangat simple, tetapi dari segi istilah penggunaannya dalam undang-undang membawa erti yang cukup besar. Shall secara prima facie-nya bermaksud mandatory. Tetapi ada juga dalam keadaan yang lain. Shall tidak bererti mandatory, lebih kepada bersifat directory. So, video kali ini aku akan berkongsi dengan korang semua tentang bagaimana kita mahu melihat perkataan shall ini sama ada mandatory ataupun hanya bersifat directory. Stay tuned. Hai, bertemu kembali. Hiya, you're right. Okay, seperti mana pendahuluan tadi, aku beritahu tentang perkataan shall. Satu perkataan yang simple, sangat simple. S-H-A-L-L, shall. Tetapi dari segi penggunaannya dalam undang-undang, interpretasinya mengundang pelbagai interpretasi daripada pelbagai pengamal undang-undang hatta mahkamah sekalipun. Maka perkataan shall ini seringkali menimbulkan keresahan, bukan keresahan, confusion amongst legal practitioner, sama ada lawyers, judicial officers ataupun hakim, judges. Now, untuk kita mengetahui sama ada perkataan shall itu merupakan suatu yang bersifat mandatory ataupun directory, aku telah simplify perkara ini kepada 4 test atau 4 guideline or rules. Now, kita terus pergi kepada that 4 rules. Okay, now. Perkataan legally shall. What? Sama ada ia bersifat mandatory ataupun directory. Now, the very legal test. Ingat, the very legal test dalam isu ini adalah what is the real intention of the legislature. Okay? What is the real intention of the legislature? So that is the legal test. Every time bila hampa berhadapan dengan isu ini, pergi kepada legal test ini, what is the real intention of the legislature? Okay, now, aku telah, seperti mana aku bagi tahu, aku dah simplify kepada 4 golden steps. Amjo punya, khas untuk Amjo channel, aku namakan sebagai 4 golden steps. And the first step, kita terus pergi pada the first step. Now, look at the provision itself. Look at the provision itself. The very first step, you look at the provision itself, sama ada provision tersebut secara sahih atau sesarihnya, secara expressnya menunjukkan bahawa that provisions of the law must be considered or interpreted as directory or as mandatory. Okay, now, kalau dalam provision tersebut menyatakan secara ekspresnya, itu adalah satu perkara yang mandatory, itu adalah mandatory. So tak perlu lagi pergi kepada the other 3 rules. Dalam isu ini, aku sengaja ambil section 51A of the CPC. Semua orang tahu, pengamal undang-undang jenayah tahu bahawa section 51A CPC telah pun being amended by the legislature untuk apa? Now, itu telah menjadi satu settled law. Walaupun aku dengar banyak peguam-peguam, even
courts yang masih lagi deliberating on this issue, but then it is a settled law. Come on, people, settled law. Fazil Awaluddin has been wholly approved by the federal court dalam kes Datuk Sri Anwar Ibrahim. Settled. Now, sebagai contoh untuk isu ini, aku pergi atau aku pinjam section 51A. Tak perlu baca 51A, korang baca sendiri lepas ini. Tetapi aku nak lihat dari kacamata tersebut. Now, second, selepas kita lihat kepada rule yang pertama, look at the provision itself. Kalau dalam provision itu tidak menyatakan itu adalah mandatory ataupun directory, now we move to the second step, iaitu scheme of the statute. Scheme of the statute ini secara generalnya merupakan suatu konsep. Kita melihat kepada konsep ataupun kita melihat kepada konteks. Sebagai pengamal undang-undang, as a legal practitioner, untuk memahami konteks sesuatu naskah undang-undang itu sangat penting. Termasuk sama ada you peguam ataupun you magistrate, sessions court judge, high court judge ataupun judge dekat apex court. Memahami sesuatu konteks provision tersebut merupakan satu perkara yang sangat-sangat mustahak. Kalau kau gagal untuk memahami konteks teks tersebut, maka kau akan terpesong daripada lunas atau landasan undang-undang seperti mana yang diniatkan oleh legislature. Kau telah membuat satu andaian atau kau telah membuat satu interpretation undang-undang yang jauh menyimpang daripada kehendak undang-undang itu sendiri. Now, sama juga dalam kes konteks ini, dalam aku orang Islam, tapi dalam isu-isu berdasarkan pada dalil-dalil orang Islam, kita harus melihat konteks. Kalau hadis ada konteksnya, kenapa Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini begini caranya? Kita harus melihat pada konteksnya. Pada ketika itu macam mana, apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Sama juga dalam isu undang-undang civil ini. Kalau ada undang-undang atau ada teks, sama ada dari segi provision ataupun judgment of the court, you have to look at the very context. Bagaimana keadaan itu atau undang-undang itu ataupun prinsipal itu deduced ataupun dinyatakan dalam teks itu. Okay, you tak boleh nak plug and then you masukkan. Ibarat you buat apa? Ibarat you menempel cap stiker label sos cili dekat sos tomato. Of course, it's a sauce undang-undang. Tapi you ambil sos cili punya pelekat, you pergi pelekat kat botol sos tomato. So tak boleh, dia tak selari. So memahami konteks, understanding the context of a law or text is very, very important. Okay, now untuk konteks ini, satu kes yang the locus classicus kepada isu ini, iaitu kes State of Uttar Pradesh lawan Babu Ram AIR 1991 Supreme Court, page 751. Now, dia bagi tahu 4 perkara untuk kita melihat di legislation punya intention dalam membuat satu undang-undang. Now, the first one, we have to look at the nature or design of the statute. Okay. Second, the consequences which would follow from construing it. The third one is the impact of other provisions. The fourth, the circumstances and or any contingency of non-compliance. Maksudnya, kalau you tak ikut provision tersebut, okay, dalam provision tersebut perkataan shall, dan you tak ikut apa maksud shall itu, okay, adakah dengan you tak ikut perkataan shall itu, okay, ianya
ada apa-apa contingency of non-compliance atau ada any penalty, sama ada sesuatu keterangan itu tidak boleh diterima masuk dalam mahkamah atau dia akan affect any things about your case. Alright? So kalau benda tu ada secara lumrahnya, okay, kalau ada secara lumrahnya, provision tersebut adalah bersifat mandatory. Now, above all 1, 2, 3, 4 ini, okay, Supreme Court dalam bab buram mengatakan bahawa whether the object of the legislation will be defeated or furthered. Okay, now, itu the overriding punya object untuk kita nak melihat kepada teks. Now, itu state of bab buram. Okay. Kita pergi pada Bindra's interpretation. Okay, sebagai seorang pengamat undang-undang, bila kita melihat kepada interpretation of statute, we cannot run away from this Bindra's punya textbook. Okay, kitab Bindra's interpretation of statute dalam page 1029 menyatakan bahawa the word shall in its ordinary signification is mandatory. Prima facie, mandatory. But this word is not necessarily mandatory. This word is not necessarily mandatory, nor always mandatory. Whether the matter is mandatory or directory only depends upon the real intention of the legislature, which is ascertained by carefully attending to the whole scope of the statute to be construed. Again, maksud Mindra ini menunjukkan kepada kita perlu merujuk kepada konteks teks tersebut. Now, contoh aku bagi dalam kes Fazil Awaludin, ketika mana kita baru insert satu provision, new provisions dalam CPC section 51A, di mana dalam kes ini yang Arif Datuk Zawawi pada ketika itu, aku sempat appeal depan Datuk Zawawi ketika di Johor. Masa aku masuk, kes ini telah pun decided. Sorry. Okay. Dalam kes ini, untuk memahami konteks, untuk memahami apakah niat legislature dengan perkataan shall dalam section 51A, Yarif Hakim, Mahkamah Tinggi ketika itu telah pun merujuk kepada Hansard. Merujuk kepada Parlimen Hansard. Now, sorry. Untuk kes Fazil Awaludin ini, that judgment has been wholly approved by Federal Court di dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay. Now, ini contoh bagaimana kita memahami teks. Now, kita pergi kepada purposive approach. Okay. Now, section 70A, section 17A of the Interpretation Act 1948. Dia kata apa? Okay, dia kata sekejap ni. Okay. In the interpretation of a provision of an act, a construction that would promote the purpose or object underlying the act, whether that purpose or object is expressly stated in the act or not, shall be preferred to a construction that would not promote that purpose or object. Sama juga, Section 17A of the Interpretation Act says we have to look at the very context of the text. Simple. Purposive approach. Now, itu yang second. Now, selepas first step, second step, kita pergi kepada the third step, iaitu procedural provisions versus substantive or evidential provisions. Sebab procedural provisions dan substantive or evidential provision are poles apart. Okay, berbeza. Kalau kita melihat sesuatu provision itu sebagai procedural, okay, dan atau sebagai substantive or evidential provision, dia akan memberi satu konotasi yang berbeza dari segi pembawaan kes di mahkamah. Now, that's why aku buka sini. Satunya berkaitan dengan manner of trial, second berkaitan dengan conduct of trial. Conduct of trial ini lebih kepada procedural provision.
manner of trial ini lebih kepada substantive or evidential provision. Kalau undang-undang itu merupakan satu maksud manner of trial, any violation of that provision within the very ambit or purview of that manner of trial, kes tersebut bermasalah dari segi undang-undang. Okey, dari segi merit atau dari segi evidentialnya. Now, kita pergi kepada section 51A. Contohnya, section 51A CPC merupakan procedural. Selepas kita buat pemeringkatan dengan 4 golden principle ini, golden rules ini, kita dapat melihat bahawa section 51A ini lebih bersifat procedural. Now, section 51A of CPC concerns with service and delivery of document and not with admissibility of evidence. We have to know, rule of thumb, what is the very legal test of admissibility? Of course, relevancy. Okay, legal test for admissibility of evidence is relevancy. Tapan itu kita akan discuss kemudian seperti mana yang telah diputuskan dalam kes kuruma, dalam kes kuruma, bukan kurma makan tu, kes kuruma. Okay. Now, okay, section 51A of CPC versus section 399. Now, kita lihat apa perbezaan dari segi drafting section 51A dan juga section 399 of the CPC. Dari segi drafting itu juga berbeza. Section 51A hanya sebut tentang shall pihak pendakwaan untuk supply ataupun untuk deliver dokumen-dokumen kepada pihak pembelaan tanpa menyatakan bahawa apakah kesan ataupun efek jika ada non-compliance kepada section 51A CPC. Tetapi section 399 ini being drafted in such a way, ada tempoh masa tertentu yang telah pun dinyatakan. Okay, mana 10 clear days or whatsoever. Now, bila ada perkataan ataupun cara drafting tersebut dimasukkan dalam sesuatu provision undang-undang, ia memberi satu konotasi yang bermaksud adanya evidential value kat situ. Dia berkaitan dengan evidential value kat situ. Okey. Apa lihat sendiri? Lihat section 51A CPC dan lihat section 399 CPC. You compare. Go compare! Okey, aku tengok satu iklan pasal kat UK dulu. Ada iklan go compare. Compare lah. Now, number 4. Okay, the last rule. Procedural rule cannot override substantive law. Bermaksud apa? Kalau undang-undang tersebut, that provision, kalau you nak kata benda itu adalah mandatory. Okay, now, kita kata first, sebab prima facie mandatory. Now, kita kata mandatory. Bila you kata mandatory, adakah dengan bersifat mandatory, you kena tahu bila mandatory, apa-apa violation kepada kemandatarian tersebut akan affect the admissibility of something dari segi undang-undang. Nah, kalau you tak ikut seperti mana yang you kata mandatory itu, okay, adakah dengan sifat undang-undang yang menghukum sebagai penalty, okay, adakah perkara tersebut akan violate the other provision? Contoh, juga beritahu the impact of other provisions whereby the necessity of complying with the provisions in question is avoided. Ini juga seperti mana dalam kata-kata ataupun dan prinsip dalam baburam yang aku sebut tadi kat atas tu. Bermaksud, contohnya, aku bagi contoh kat sini, okay, berkaitan dengan section 51A. Section 51A of the CPC. Now, section 51A, kalaulah section 51A itu sebagai satu perkara yang mandatory. Okay, mandatory. So, bila mandatory, okay, maknanya you akan mengikat pihak pendakwaan. Okay, you akan mengikat pihak pendakwaan. Kalau you gagal untuk serve under 51A, now dia akan affect admissibility of document or evidence.
Tetapi at the very same time, kita ada section 155 and 159 of the Evidence Act. Pada masa yang sama, kita ada juga section 61 dan section 93 of Court Judicature Act yang memberi peluang untuk new evidence to be introduced. Okay. Now, bila ada dua percanggahan dari segi pengaplikasian undang-undang, dari segi kebolehterimaan, dari segi admissibility of the evidence, so you akan lihat bahawa bercanggah. Okay. Kalau you nak kata mandatory, so kita di section 61. Adakah maksudnya section 61 juga akan being superseded ataupun dah jadi nugatory. Okay. No, dia bukan satu perkara yang to stultify the justice of the case. Okay. Dia hanya lebih kepada kita pergi kepada Hansard seperti mana yang Arif Datuk Zawawi lihat atau rujuk. Okay. Dia hanya to expedite the trial. Okay. To expedite the trial dan untuk mengelak postponement jika kononnya, ini ayat Hansard, jika kononnya lawyers minta postponement kerana sesuatu dokumen tidak diserahkan kepada mereka terlebih dahulu, mereka harus membaca, menilai, mengkaji. Okay? Now, itu sebabnya. Okay? Dia tidak mencacat celakan dari segi kebolehterimaan sesuatu keterangan. Okay? We have to know the very overriding objective of the criminal litigation system adalah untuk kita nak preserve the justice. Okay? Alright? Justice kepada semua pihak. Justice kepada semua pihak. Alright? Fair trial. Right? Fair trial. Now, itu adalah 4 guidelines atau 4 rules yang telah aku nyatakan. Okay, untuk isu ini, korang juga boleh lihat kes-kes yang aku nyatakan kat sini. Korang nampak kat sini? Aku tak pastilah. Ini susah kalau nubis-kubis buat slip. Macam ni. Okay, sekejap. Okay, tak apalah. Aku tak tahu macam nak buat ni. Okay. Maybe korang boleh tengok kat tepi ni tak? Kat tepi ni. Nampak tak? Okay, aku tak boleh nak ni dah. Okay, now, ada examples of decided cases on this issue. You boleh lihat kepada kes Goh Toh Kia. Okay, yang keduanya. He Nyok Fok. Okay. Ini adalah Supreme Court decision berkaitan dengan perkataan shall dalam section 1582. Bermaksud court boleh alter charge dan dalam subsection itu mengatakan court shall explain, okay, terambil pada dia. So mahkamah kata pada untuk kes tersebut lebih bersifat directory bukan mandatory. Okay, dalam kes limit NK Federal Court berkaitan dengan Order 42 Rule 12 yang sebelum ni, yang lama punya rules, okay, berkaitan dengan isu 8% interest, mahkamah kata itu lebih bersifat kepada directory bukan mandatory. Okay, so aku dah kongsi dengan apa semua berkaitan dengan these 4 golden steps yang telah aku nyatakan berkaitan macam mana kita nak melihat sesuatu undang-undang bila mana perkataan shall itu telah digunakan. Okay, so apakah itu legal test? You kena tahu, untuk recap balik. So, legal test untuk isu ini, apakah real intention of legislature? Satu, ingat 4 steps, 4 golden step. Okay, the first one is, okay, apa dia? Baburam your case. Okay, kita lihat. Second, apa dia? Third, apa dia? Fourth, apa dia? Okay, so aku dah beritahu, dah kongsi apa. Harap-haraplah semua ini akan bermanfaat dalam bentuk apa? Menilai to construe sama ada sesuatu provision itu bersifat mandatory ataupun bersifat directory. Okay, so setakat itu sahaja. Like, share, subscribe, please. Karena like, share, subscribe itu kan gratis, guys. Okay. Alright. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.